ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णविष्णुरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपदाय कृष्ण वै मुख्य संसार विपदुद्धारि बन्धवे नमस्ते ज्ञान विज्ञान रहस्यप्रदाय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमः। समाधिदेवं करुणानिधानं प्रमाणवर्णश्रीतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भगवतो नारायणं कीर्तनं चैव नाट्यं देवी सरस्वती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वज्ञ मध्य कर्माराध्य जगत श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज श्री चरण कमले अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सकल आचार्य श्री चरणे আমি আমার দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করি এবং গুরু বৈষ্ণব সকলের কাছে অহেতুক কৃপা আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। উপস্থিত শ্রী সজ্জন বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী এবং ভক্তিমতী মাতৃবৃন্দের চরণে আমার ভক্তিপূর্বক প্রণাম। আজ শুভ গৌরাঙ্গ জন্মোৎসব গৌর আবির্ভাব বা গৌর জন্ম। তাই আজ বড় সৌভাগ্যের দিন, সকলে একত্রিত হয়ে এই গৌরাঙ্গের উৎসব এতক্ষণ আমরা কৃষ্ণদাসের যে জন্মলীলা শ্রবণ করলাম তাকে বলছে পাইয়া মনুষ্য জন্ম। মনুষ্য জন্ম পেয়ে